أحوات كم ياللهم أبزل لهم مو سلامكم يبزح سلام كريستوس أبيتكم أبيوتكم يجزع لما أنتم بارن مهارو زلنا أتوم شوعات مهللان صلوتنا أبراهام زبلي أبز حالفه شوعات مجلس أبراهام زبل تماهرنا مالنا نظام شوعات مجلس أبراهام أبي بوتا يرخيبهم تلنا خوينا أب صلوتن مهللان يرخيبهم أبراهام نزبرخت زي مالت نزي زرخوبهم مجلسن تسفان أموداتو خاني اتفصمولو نعسران حموشتن عامتي تتصبيو نتود تسفا نيسا نتوراسي نعو نغرخبو عسران حموشتن عامتي تتصبيو أبراهام ود سبعان حموشتن كاب كلداوان مدري ناي أور واتيو እግዚአብሔር ውጻ መስበለው ካኡ የሚሩ ክሳብ እቲ ወድ ተስፋ ይሳ ዝውለድ 15 ዓመት ይወስድሉ አብርሃም ነዝበረኸት እዚ ማለት ንወድ ተስፋ ንኽረኽቦ 15 ዓመት ይብጸሎት ተጸቢዩ ትጽሑፍ ከምዚ ይዝብል አስታት ወድ ሚት ዓመት ክነሱ ሙማት ስጎን ሙማት ማህፀን ሳራን እናራአየ نمئمان أيد خمن كناخه نأملاك كبر النهابه نمئمان برت عمبر نتا تصفى أملاك بزي مئمانو أي تولا ولن نتا ذهابو تصفى كرخباون كإلت كم زلو أتصبيو ترديو نبري زبل رومي معرف 4 تقص 10 جعت زقع 10 لمون كاب أبراهام مهللا النمهارو مهللان صولتن أب التمدبلو أواني وزفتصم أبراهام أبتك زي أبير زغلت قالو ويز تزاربلو ويز صليو أيكونن شعون شعور خيبو እግዚአብሔር ይዛረቦ ንሱ ያአመን አብርሃም ንዕስራን ሐሙሽተን ዓመት በእምነትን በተስፋን ሙማት ስጉን ሙማት ማህፀን ሳራን በዓይኒ ይርኢ ግናኸ ይጽሊ ሽዑ ይኮን ተመልሱ ግናኸ እግዚአብሔር ካብ ደረጃ ናብ ደረጃ ቀዳማይ ምግላጽ በእዝኑ ሰምዖ ከላይ ምግላጽ በዓይኑ ዝረአዮ በኢዱስ ዳህሰሶ በእግሩ ዝኸደልና ዝሓለፈት ተማሃርናዮ ንዕኡ አቦታ ጸሎት ይረኺቦ ክንደ ዓመት ይኻ 25 ዓመት ሎሚ እግዚአብሔር ንጸሎትና በሙድብ ግዚኡ ከም ዝፍጽሞ ካብ አብርሃም ክንማሃር ይግባአና بزعبا هاجرنا بزعبا بيتنا بزعبا دقنا بزعبا قالنا نبلو حطون كبلتن بما علتو እግዚአብሔር ከም ዝፍጽሞ ክንአምን ይግባአና ናይ ብዙሓስ ጸገም እዚ ሽዑ ጸልዮም ሽዑ ረኽቡ ይደልያ ግና እግዚአብሔር ንጸሎትና አይንዕቆን እዩ እግዚአብሔር መልስ ለዎ ግና አምዱብ ጊዜ እግዚአብሔር መስገን አብርሃም ድሕሪ 25 ዓመት እዩ لمنان مهللان صلاتو اتملسلو مالت اتود تسفى يساء زرخبه اتناي مجمريا قداماي مهللا ابراهام باكرينا مجمريا اتمهللو مهللا كاب اور كلداويان مستملسه مالتاي مالت زي እግዚአብሔር ምጽውዖ ናብ ከነአን ምስመጸ ንመጀመሪያ ጊዜ اتمهللو مهللا እዚ مهلላ እዚ ትጽሑፍ ከምዚ ዝብል ካኡ ናፍቲ አምብራቅ ቤት ኤል ዘሎ ከረን ተጓዒዙ ድማ አቡ ድኳን ተኸለ እሞ ቤት ኤል ብሸነኽ ምዕራብ አይ ድማ በምብራቅ ኮይና አቡ ኸአኒ ንእግዚአብሔር መሰዊ ሰርሐ بسم እግዚአብሔር ተማህለለ ይብል ዘፍጥረት ምዕራፍ 12 ጥቅስ 8 አብርሃም ካብ ምድሪ ኡር ከለዳውያን ምስ ወፀ ናብ ከነአን ምስ መጸዩ መህለላን ጸሎት ጀመረ ማለት አብርሃም አብዘይ ፈልጦ ሀገር ምስ መጸ ምስ አተወዩ እዚ መህለላዝን እዚ መሰውእን ዝሰርሖ አብ ምድሪ ጓና ምስ መጸ
أبزي فلطة عدي مسمته نمجمرة جزء مسوي سريحه معرف عصرته خلته معرف حق تقص حالة لنا خوينا وصع إلوه حجين عبتقصي شمونته مسوات زغبورو انتاي تلنا خوينا مسوي سريحه تمحليل الدماء انتاي مالت زين تلنا خوينا أبراهام مس أملاك حبرت جبره مسوي سريحه ممهلالو مالتها مالتيو مس أملاك حبرت كجبر جميرو كلاي أبراهام بحكن بمنفسن أملاك كملخ جميرو الثالثاي كا نمبرا كيدو يزبلنا مسوي سريحه أو تمهلل يزبل مبرق بيت إل مالت تصفاي سلازي مهللانا يا أبراهام عب تصفى أملاك التمركز أيوز نبره كبرن እግዚአብሔር ሆን أمنتاي كوين عب تصفى أملاك وشتو بتصفى عقل صبت هيكونن صلنيرو ويدما تصفانا قرص هيكونن صلنيرو أوشتو እግዚአብሔር كم زغبر رقص كوينو بحايل وشتوس حايل نيرو حايل تصفى مخناس صحفكم يزبل بتوهبنا منفس قدسي فورا أملاك قبل بنا سلاس فسسة إتا تصفات يتقبرنا أي تحفرنا زبلنا رومي معرف حموشته تقصى حموشته سلازي صلوتو بتصفى إزنيرو لهم بعد إزينا خنا مهار زقبانا زريو كوزنا برا موت يزرنيرو ممات مات أنصارا ممات سوقيو إرجاني نيرو وشتغن كوماي نبرن حيال نيرو نام مبرق كيدو يصلنيرو نام تصفى زلو بوتا እግዚአብሔር አምላክ ተመስገነውን ስለዚህ እግዚአብሔር ከም ዝገብርን እግዚአብሔር ኃያል መሆኑ በውስጥና እምነትናን ተስፋናን ኃይሉ ወይ ድማ በብርት ዓምስ ንጽልይ እግዚአብሔር ይሰምዖ ተስፋ ምቁራጽን በአውያትን በጭንቀትና አብቅድም እግዚአብሔር ዘቀረብናዮ ናይ ተስፋ ምቁራጽ ግን አብ እዝን እግዚአብሔር አይበጽሑን ምክንያቱ አምላክ በጭንቀትን ተስፋ ምቁራጽን ዋየ ተባህል ዝጽለ ጸሎት አምላክ አይሰምዖን እሱ ናይ አሕዛብ ጸሎት أب إلاس جزيرة دارينا خوينا وتمنا يبعل كهنات أزيم تجنيقهم بحوخ من السلم نبعل سقوم من دحاردو وين دابولو ناتي تجنيقهم تسلينيرو لو تي مثلا إلاس جن وحدات كالات بأمنت بحيلي بتصفى እግዚአብሔር كم زغبرو أمين وتسليو እግዚአብሔር دما بحوخ ملسو لو እግዚአብሔር بحوخ ملسلنا لو مخم أبراهام ملاش كهبنا مهلنا صلتنا بتصفى أملاك التملك خوني كبا እግዚአብሔር ባረክ እዚህ ላይ መጀመሪያ ጸሎት እዩ እታወበል ካለይቲ መህለላ አብርሃም ድማ ካብ ግብጽ ምስተመልሰ ተማህለሎ መህለላይ አብርሃም ተቀዳማይ ካብ ኡር ከለዳውያን ምስመጸ እግዚአብሔር መሰው ሰሪሑ አብ ከነአን አብ ቤትኤል ምብራቅ مسرح بدحرو طيميت كوين طيميت مسكونه ناب ግብጽ خيدي زبلنا አብ ግብጽ ስለስፈርሄ እዚ ቦታዚ ፍርሃት እግዚአብሔር የብሎምን ይሉ ስለዚ ሐሰበ በጃኺ ሐወይ በሊ አነኻ ሐፍተ ያኽብለሉ በዚ ምክንያት እዚ ሳራ ምስተወስደት ድሕርኡ ሽግር ይመጽዩ አምላክን ጣልቃአትዩ ነቲ ጉዳይቲ ሰይቲ ነቢ ሙኻና ሰይቲ አምላክ ሰይቲ ናይ እግዚአብሔር ሰብ ሙኻና አምላክ ባዕሊ መስኪሩ እዚ ኻላይ ምህለላ ማለት ካብ ግብጽ ምስ ወፀ ዝጸለዮ ጸሎት ሙኻኒና ክርዳእ ዝግባአና ከምዚ ዝብል ጽሑፍ ካብ ደቡብ ተጓዕዘ ድማ ክሳብ ቤትኤል ናብ ቅድሚ ኣብ ቤትኤል ዓይን ድኳን ተኸለ ነበረሞ ናብታ ቅድሚ መሰውኡ ገይሩላ ዝነበረ ቦታ ኸደ ኣብኣ ድማ አብርሃም بسم እግዚአብሔር ተማህለለ ዘፍጥረት 13 ጥቅሲ 3 ዝጋ 4 ስለዚህ አብርሃም ካብ ግብጽ ኾሎ ወይ ድማ ኣብ ግብጽ መስከደ መሰውኢ አይሰርሐን بسم አምላክ ድማ ከምህለል አይከአለን ሕጂ ግና ካብ ግብጽ ምስተመልሰ ማለት ካፈተና مسوات أملاك الكاتيو نتنجر مسساجرو مسوي سريحو بسم أملاك مهلل كولنري أبراهام كاب كلدوان أور بموسو ناي أملاك قريبو ناب أملاك مسكده حجينا حازجان فرهن زلوا بوتا مسكده أب جبسي فرهاتي مسي ناب كلدوان كم تقوله أملاك أميني مسي
ኣብ ግብጽ ግን ስከደግን እንታይ ብዝረይና ፍርሃትዩ ስጋውነት ነገር ክገብር ሓፍተ ያዝብል ነገራት ከምጽኸሎ ፍርህ ነገር ከምጽኸሎ ኢና ንርኢ ካብ ግብጽ ሽዑ ምስተመልሰ ናብቲ ቦታኡ ተመሊሱ ነታ መሰውዕ ሓዲስዋ ብስም እግዚአብሔር አምላክ ክምህለል ጀሚር ክብርን እግዚአብሔር አምላክ ይኹን ስለዚህ እዚ ጥቁም ነገር እምነት ካብ ተመክሮ አይኮነን ተመክሮ ግን ካብ እምነት እዩ ስለዚህ እንታይ አይክብለለ እቲ ብስጋ ዝገበሮ ተመክሮ ጥበብን ንሱ ናብ ሓደጋ የትይዎ ንአብርሃም ሓብተያ ሓወዩ ዝብል ቋንቋ ናይ ስጋ ተመክሮ ምክንያቱ ፍርቅ ሓፍቱ ስለዝነበረት በቦ ሓፍቱ ስለዝነበረት ነዚ ስጋው ነገር ይምጽዩ እዚ ስጋው ዝግን ፍርሃት ይምጽሉ አምላክ ግን እሙኒ ጸውዖ ስለዝገብር ጣልቃ አትዩ መፍትሕ ምስ ገበረሉ እዩ ናብ መሰውን ናብ ምህለላን ዝመጸ ስለዚህ ኣብ ግብጽ ዝረአ ንሪኦ ነገር ናብ ተመክሮ ናብ ስጋው ጥበብ ይምጽዩ ሕጂ ነስተውዕል ነወሰከፍና እምነት ካብ ተመክሮ ይኮን ካብ ንፈልጦ ስራሓታትን ወይ ድማ ዝሓለፍናይ ኤክስፒሪየንስ ኣይኮነትን ተመክሮና ግን ካብ እምነት ክኸውን ይኽእል እዩ ንኣምላኽ ኣሚንና ሽዑ ተመክሮ መንፈሳውነት ክነምጽእ ንኽእል ኢና እግዚአብሔር አምላክ ተመስገነ ይሁን ምክንያቱ እምነት በእግዚአብሔር ምትእምማን ማለት በሙሉ ልብኻ በእግዚአብሔር ተወከል ኣብ ልቦናኻ ኣይትጸጋዕ ዝብል ምሳሌ 3:15 ተመክሮ ወይ ልማድ ናትካ ወይ ድማ ኣብ ልቦናኻ ምጽጋዕ ማለት ኩሉ ግዜ እንታይ ዘምጻልካ ፍርሂ ዘምጻልካ እምነት ኣይምጻልካ ኣብ አምላክ ምትእምማን ግን እንታይ ዘምጻልካ ኃይሊ ለውጢ ስራሕ እግዚአብሔር አምላክ ዘምጻልካ ምስክር የምጻልካ ስለዚህ አብርሃም መሰውይ ሰሪሑ ካልአይ ጊዜ እግዚአብሔር መሰውጾ ናብ ምህለላ ናብ ምስክርነት እግዚአብሔር ከምዚ ጌር ይዝብል አሕዋቴ ጸሎትና እምበር ከምኡ ክኸውን ይግባእ እግዚአብሔር ዝገበሮ እናጠቀስና እግዚአብሔር ዝገበሮ ሓወልታት እዚ እንዳበልና ዳንበሪ ንሕና ብሰርሕና ጥበብ ክንከይ ተጀሚርና ስጋውነት ይዝኸውን ናሳዕቤን ከ ፍርሃትዩ አፍርሃት ከአኒ እምነት ዝባሃል የለን ናስ ጽሑፍ ሲ ከም ዝብል እምነት ሲ ካብ ምስማዕ ፍርሃት ግን ሽግር ይዘምጽእ እግዚአብሔር አምላክ ተመስገነው ካብዝ ንመሃሮ ኣብ አስኳላ እምነት ካብ ውጥቀት እዩ ዝጅምር ምክንያቱ አብርሃም ኣብ ግብጽ ውጥቀት ይጋጢሞ ሽዑ ተመሊሱ ግን መስዋዕት ሰሪሑ በእምነት ድማ መምህላሉ እዚና ንመሃር ኣብ አስኳላ እምነት ኣብ ቤት ትምህርት እምነት ካብ ውጥቀት እዩ ዝጅምር ንሱ መሰውእ ሰሪሕካ ንእግዚአብሔር መምህላል እግዚአብሔር አምላክ ተመስገነ ይሁን አስኳላ እምነት መንፈሳዊ ጉዕዞ እዩ መንፈሳዊ ጉዕዞ ድማ ኣብ ዓዲ ጓናይ አስኳላ እምነት ወይ ድማ ቤት ትምህርት እምነት መንፈሳዊ ጉዕዞ ኣብ ዓዲ ጓናይ እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን ከምዚ ናይ አብርሃም ኣብ ግብጽ ዘጋጠሞ ፈተና ጣልቃ አምላክ አቲ ሙሰውጾ እቲ መንፈሳዊ ጉዕዞ ኣብ ዓዲ ጓናይ ጀሚርዎ ከይዱ ቀጺሉ ናብ ምግላጽ አምላክ ድማ ኣሳጊርዎ ክብርን አምላክ ኾን ሎምን ባር ኣብዚ ካልኣይ ምህለላ ናይ አብርሃም እንመሃሮ ብዙሕ ነገር ዝወደቕና ሰባት ክንህሉ ንኽእል ኢና ኣብ ሓጢኣት ዝወደቕና ሰባት ክንህሉ ንኽእል ኢና ኣብ እምነት ዝወደቕና ሰባት ክንህሉ ንኽእል ኢና ካብኡ ንጀምር ንገጽ አምላክ ንጀምር አብርሃም ኣብቲ ፍርሃትን ኣብቲ ምጅጃው ዘምጾ እግዚአብሔር ምሰውጾ ካብኡ ጀሚሩ መስዋዕት ሰሪሑ ምህለላ ይቐጺሉ እዚ ነይሩ ትጉዕዞ ካብ 25 ዓመት ዝወሰደሉ እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን ስለዚ እምነትና ሎሚ ኣብ ተመክሮና ኣብ ልቦና ኣይንጸጋዕ ብጥበብና ነገራት ናይ እግዚአብሔር ክንገብሮም ኢልና ኣይንሕሰብ ንቃል አምላክ ነመኖ እምነት ካብ ምስማዕ ድማ ካብ ቃል ክርስቶስ ካብ እንታይ ኻ ጅምር ከም ናይ አብርሃም ካብ ውጥቀትና ካብ ድኻምና ኢና ኢድና ንእግዚአብሔር እንልዕል ሳልሳይ ምህለላ አብርሃም እዚ ምህለላ እዚ ምስሎት ምስተፈላለየ ዝጸለዮ ጸሎት እዩ አብርሃም ድማ ይዝብል እቲ ጽሑፍ ድኳና ላዕለ ናብቲ ኣብ ኬብሮን ዘሎ ድዋታታት መሬት መጺኻ ተቐመጠ ኣብኡ ድማ ንእግዚአብሔር መሰውእ ሰርሐ ዘፍጥረት 13:18 ኣብቲ ካልኣይ ተራዲና ኮይና ናበይ መጺ ናብ ምብራቅ ቤትኤል
حجيجن نابيو ناب كبرون دحر يروسالم زخونت بوتا ناباي مزيو معاسيزي كاب بيت إل كاب مبرق بيت إل حجي ناب كبرون زخولو زلو بمخنيات لوط النسون سلتفلاليو مخنيات مفلاليهم أب كلتيهم زنبور قاسوت بزحي مخنيات كبتي ننحلحلهم مستبقاسو أبراهام نلوط حريلو لوط شعو نتلمع مريت كم جنة إيدن زمسل بوتا نعيو حاريو أبراهام قل نحاسب أملاخن نتبا مدربلاي حاريو أبراهام مسلوط مستفلاليه إذا ما سووا إذي صريحو التمهلله لوط نتلمع مريت لوط نتلمع مريت سودوم حاريو أبراهام قنا نتمنفسو لمعات زلو بوتا نعيو حاريو سلازد ما يزتصليه لوط توحيت تريفو أبراهام قنا كاب صورت التلعلي وحيت ويدما جزئي زيابير أملاح تمسجن يخون سلازي إزي تفلي اليوم تفلي أبزي زلو تقدمي لوط نتا لمعتي كب إلن جنة تمثل جناخه اتي علول زغون حاتيات سودوم غومران شو مكوانسي بمخنيات حاتيات دما دحار زتأفقت عم عراف 18 زفترت زتأفقت هاجر 18 19 أو نرخبون خيلان زفترت إذا هاجر زيا أزيا بحاتيات تجمالقت هاجر نيرها لوط نتمدراو المعتريوه أبراهام قل نتمدربرا كوايخون حساب እግዚአብሔር ዘሎ ይሪህዎ ሎጥ በተዝመረጸ ምርጫ አኡ ተወሐይት ተሪፉ አብርሃም ግን በቲን حساب እግዚአብሔር ስለዝመረጸ ብጾሎቱን በትመስዋዕት ሰርሖ ልዕልዩ ወሓጠ ወይ ገጸ እግዚአብሔር አምላክ ተመስገነ ይሁን ሓደ ነገር ክንመሃር ይግባአና ኣብ መጀመርያ ወይ ድማ ብስጋው ነገር نتناي أملاخ نجر أي مزنين منفسه قداي بسجا والمعات أي لك عني مجرى الشاي وتصيت زنجر مجرى الشاي وتصيت زرع توصيتهم تاي كوي ترانا خوينا لوط نمركو خيرو أبراهام جن كم مركو نلوط أوصيوا زيت مريكا هذا مثال نقرأكم كلت حارسوس نيرم لكع كم زي أبراهام لوط مالتهم كلت يوم حارسوس سبكبتن يوم كلت يوم تحاد أمان نيرو تحاد غازي أماني كلت يوم بحنسب زرعتهم زريو إذا أماني دحر زرعتهم زروس سلا أزمرا سلا زناب كل زيت سل نيرو شعو إذا زي أماني جنا سؤالي ملكتي نيرو أمو داتو اتبقولي نايت زي أماني كبقول متجمرة نت أماني زخونة غربيتو غربيتي يتصويعوه نسخة زخولنا ناتسألها خولها ناتكا زرعتك صاب حجي أي بقولن ناتيجن نهلكا زرعتي بقولهم يلا سمع عركي لو تأماني نعم لخ وعلت أبصومن صومن أيكونن زخفل عمج الرشايلو لك نايزون كلته لوط ان ابراهام كوم يخوينا لوط صبوق مريت لمع مريت نخبتي زغون مريت كبل كله ابتوش تزلو عزقت المرزن جنا يرأيون نيرو اموداتو نمركو غيروا ابراهام جن نتزير رأى نجر مدربدا كوانتا مرزة او جن حسب املاخ نيرو او خامسو سريحو እግዚአብሔር ካረዲዎ ንሎጥ ድማኒ ናብ مدحانا مسيوا زابير أملاك تمسجنهم أزيت مستير مبار لومي نأملاك مجمرين صبيو مسواتي سريحنا مهلنا نطرحنا بزابير نقرب أملاك دماشعو كريئنا أملاك أموني حواتي زابير سروحو أموداتايو أملاك أي قدمني زابير أملاك تمسجنهم سلاز أزيتي مستير نايتي منفساوي ويدما نايت صولت لما جمر يارستوني لنا يزلنا ازق على زينا لنا زلنا حواتي أملاح أبساعتي صولت زملسو كبرنا أملاحون أبساعتو نا أبراهام عسران حموشن عامت وسيد له أموداتو يساء يرخيبو كبرنا أملاحون
لذي أبصمون صومون إغزابير كملسل كاي تصبه إغزابير بساعاتيو إغزابير زملس نصلتك بساعاتي زملس أبراهام قنا أمهللا أملاخ استوهابه تصفى أملاخ إيو أرغاقيصو شعو إغزابير أو تزاريبوه انتايلوه نسمين ندبوب نمبراء نمعراب رأيه إذا كله نحاها يبكا إلو إغزابير أب كبرون أب تمسواتي سوالو أو أرغاقيصو له لوبي كتصل خلها تصفى إغزابير حساب إغزابير يرغاقص الكاي أب صورت ملسل ملسن ነገራት ናብ ኩነታት ይሞጽን ፍልል ያለው መልስ አውሽጥኻ እግዚአብሔር ብርግጽ ነትዙይ ነገር ከም ዝገብሮ ይነግረካይ ንአብርሃም ግናኸ እግዚአብሔር ንአብርሃም ዝመለሰሉ ምላሽ ውጽኢት ግን ድሕሪ 25 ዓመት ተራባዓይ ጸሎት አብርሃም ድማ እዚ ራባዓይ ጸሎት አብርሃም እዚ መላዚ እዚ ራባዓይ ውግ ሰሎሞን ጎሞራን ምስ ወደ ወይ ድማ ካኡ ምስ ወፀ ንሎጥ ካብት ምርኮ መስውጾ ዝጸለዮ ጸሎት እዩ አብርሃም ካ ይብል ጽሑፍ ወእግዚአብሔር ጎይታይ እንታይ ሞኽትበኒ ኢኻ በለ ዘፍጥረት ምዕራፍ 15 ጥቅሲ 2 ቀጽልኻ ንስኻ አታ እግዚአብሔር አምላኽ እዚኣ كم زرستيات بمنتاي كفلت يهبل أبتقصي شو منته مرة عصرت حموش زفترت تقصي شو منته أبراهام كاب جبس مسهادمه فتنا يقات إموه فتنا أنت إذا أنا خوينا كاب جبس هادمو مسمته مسلوتيو مفللا يجيرو حجي دما كاب لوط مستفلالي إغزابير مستزاربو مسر ياغو صلو حجي دماني لوطن كومو دما تهزب تماريخو مسامعه ناوق خيدو ስለዚህ ተመጀመሪያ እግዚአብሔር አምላክ ናብ ዘይፈልጦና ሃገር ውፃ ኢልዎ አምላክ መሪሕዎ ወፂዩ ድሕሩ ኻናብ ግብጽ ምስ ወረደ ብጥሜት ምኽንያት ጥሜት ይጋጢሞ ሽዑ ኻኒ ናብ ፍርሃት መፂዩ ካውኻ እግዚአብሔር ጣልቃ አትዩን ንሳራ ስለ ዝተበጀዋ ወይ ድማኒ ካብቲ ዝነበረ ፈተና ስለ ዘውፃ ድማ ናብ እግዚአብሔር ተማህሊሉ ድሕሩ ኸዓ ግጭት ንንሕዶም ጓሶት አብርሃም ሎጥን ኮይኑ ሽዑን እግዚአብሔር መሪሕዎ ምድረበዳ መሪጹ ግናኸ ምስ አምላክ ኮይኑ ተዓዊቱ ሕጂ ኸዓ ሓደ ፈተና ይጋጥሞሎ ንሱ ውግዩ አውግ ተዓዊቱ ምስ መፀ ሓደ ጉዳይ ገጢሞ ንሱ ድማ ፍርሃት እዩ ፈሪሁ እግዚአብሔር ሽዑ መሊሱሉ አብርሃም ካውግ ምስ ተመልሰ ዝጸለየ ጸሎት ኢና ሕጂ ክንምርዮ አብርሃም ካይሉ ወእግዚአብሔር ጎይታይ እንታይ ሞክትበኒ ኢኻ በለ ንሱኻ አታ እግዚአብሔር አምላኽ አነ እዚኣ ከም ዝርስትያስ ብምንታይ ክፈልጥ እዩ ከም ዝበለ ድማ ርኢና ነርና እግዚአብሔር ይመስገን እዚ ዘጋጠሞ ንሎጥ ሓውን ንምድሓን ማለት ንሎጥ ንምድሓን ድሕሩ ኸዓ ድሕሪ ዝኹናት እዚ ድማ እግዚአብሔር ብራእይ ናኡ ምስ መፀ አብርሃም ኣይትፍራህ ዋልታኻ ኣነ عصبها أزي كبزي حلو زابير مسكن دحر زوج أنت يقوله أبراهام أي تفرحي أنا والتهاي عصبها أزي كبزي زابير مسكن كل جزء دحر خوينات ويدما دحر جيت سخونة يخون نجار إمنا زي كورس فرحات يزمتو أستوعب حواتي ولا بحدار جيت ديو ويا بيت كرسان جيت ديو ويا بهاجر جيت دحر زخونه يخون نجار بأسي أمنا تاي كورس زمت فرحاتيو أبراهام قاعد دحر زوج زي سلس فرح إجزابير دايلو أي تفرح أنا والتهاي عصب خادمة كوبزو حيلو نابت صورت مسمت سجن كفرحات وصيو فرحات أنصار أمنتيو فرحات أملاخن فرحات سبن عبي في اللي علوم أبي سياس معرف عصر تخلته تقصيشون منت إنه أملاخ مدحانة يزبل أمن أي فرهن دما إجزابير أملاخ حيلين مزموريني مو نسوم مدحانة يكون يبل أما الصالح علي معرف إسران تعتن تقص إسران حموشن نسم مفرح أما فنت رايز أتو بإجزابير زي منجنا أب دحاني نبري إجزابير بارخ سلازي فرحات بفلاليو كل جزء كله نازلو نجزابير كن فرحي
ምክንያቱ ንሱ ናይ ጥበብ መጀመርያ እዩ ንሰባትን ነገራትን ክንፈርህ ተጀሚርና ግን ካብ እምነት ጎዲልና ኣለና ማለት እዩ ፍርሃት ኩሉ ግዜ ኣማኒ ኣይገብረካን ናይ ሰብ ፍርሃትን ናይ ኣምላኽ ፍርሃትን ፈሊና ክንፈልጦ ኣለና ንሰብ ምፍራህ መፈንጥራይ ይብል ምሳሌ ንኣምላኽ ምፍራህ ግን ጥበብ እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ንኣብርሃም እንታይ ብሎ ኣይትፍራህ ኣነ ዋልታኻ ኢሉ ሎሚ እተፈላለየ ግጭትን እተፈላለየ ዘይምርዳእን እተፈላለየ ኩነታት ከጋጥመና ከሎ ኣብ ውሽጥና ፍርሃት ክመጽእ ይኽእል እዩ ምክንያቱ ንሱ እምነት ኣይኮነን ዝተኽለልና ንሱ ሲ ፍርሃት እዩ ዝተኽለልና ናብ ጸሎት ምስ መጸና ግን ከምዚ ኣብርሃም ዝጸለዮ ጸሎት ምስ ጸለና ግን እግዚአብሔር ኣጆኻ ዝብል ኣይትፍራህ ዝብል ቃል ይህብ እዩ እግዚአብሔር አምላክ ተመስገን ይሁን ስለዚ ፍርሃት እምነት ኣይምጽእን እዩ ናብ ኣምላኽ ምቕራብ ግን ትብዓት ይዘምጽእ እግዚአብሔር ባረኽ እቲ መበል ሓሙሻይ ንኣብርሃም ዝጸለዮ ጸሎት ወይ ድማ ኣብርሃም ዝጸለዮ ጸሎት እዚ እዩ ኣብርሃም ወዲ 99 ዓመት ምስ ኮነ እግዚአብሔር ይዝብለና ተራእዮ ኢታነ ኩሉ ዝኽእል ኣምላኽ እየ ኣብ ቅድመይ እውን ተመላለስ ፍጹም ከኣኹን ይዝብል ኣብርሃም ድማ ንኣምላኽ እስማኤል ግዳ ኣብ ቅድሜኻ እንተ ዝነብር በሎ ኣምላኽ ካበለ ኣይፋሉን ሰበይትኻ ሳራ ዳ ወዲ ክትወልደልካ እያ ስሙ ድማ ይስሐቅ ክሰሚሉ ኢኻ ኪዳነይ ከዓ ምስኡ ብድሕሪኡ እውን ምስ ዘርኡ ኪዳን ዘለዓለም ክኸውን ክቐወም እዩ ብዛዕባ እስማኤል ድማ ጸሎትካ ሰሚዕዮ ኣለኹ እነሆ ባርያኻ ክገብሮ እዩ ኢሉ እግዚአብሔር አምላክ ጸሎቱ ከም ሰማይ ይዛረባሉ እግዚአብሔር አምላክ ተመስገን ይሁን ስለዚህ እግዚአብሔር ክራአይ ሆሎ አቀዲሙ ጸልይ ነሩ ጸሎትካ ሰሚዕዮ ኣለኹ ይዝብል ዘሎ ግና ኸይሎ ንዓመታ ከምዝእዋን ሳራ ክትወልድ ያ ይትጽሕፍ እግዚአብሔር አምላክ ተመስገን ይሁን ብርግጽ አምላክ ጸሎት ይሰምዕ ናይ ጸሎት ጻድቕሲ ብግብራ ብዙሕ ተሰለጥ ያይዝብል አብርሃም ጸለዮ እዚ ወደይ እዚ እስማኤል ግዳ ኣብ ቅድሜኻ ባርኸለይ ኢሉ ኣምላክ ግን እንታይ ኢልዎ ንዑውን ሰሚዕዮ ጸሎትካ ክባርኾ ግናኸ ሳራ ወዲ ክትወልደልካ ንዓመታ ከምዛ እዋን ክመጽእ እሞ ኪዳነይ ኣብኡ ከቐውመ ወዲ ክትወልድ ይስሐቅ ክውለድ ተባሂሉ ተጻሒፉሎ እግዚአብሔር አምላክ ተመስገን ይሁን ኣብዚ ጸሎት አብርሃም እዚ ክልተ ነገር ይኾይኑ ቀዳማይ ምግላጽን ትእዛዝን ማለት ቀዳማይ እንታይሎ ንአብርሃም ተገልጸሉ ይብል እግዚአብሔር ተራእዮ እዝኻ እቲ ኩሉ ዝኽእል አምላኽ የበሎ እቲ ንአብርሃም ካብ አምላኽ እተቀበሎ ትእዛዝ ድማ አብርሃም ካብ አምላኽ ተቀበሎ ትእዛዝ ድማ ኣብ ቅድመይ ተመላለስ ፍጹም ኮን ዝብል ስለዚህ ክልተ እዩ ኣብዚ ግዜ እዚ ኣብ ጸሎት ዝተፈጸሙ ቀዳማይ እግዚአብሔር ተገሊጹሉ ካልኣይ ከኣኒ ትእዛዝ ይቦ እንታይ ዝብል ፍጹም ኩን እዚ ሓድሽ መንፈሳዊ ምግላጽ ወይ ድማኒ ንኣምላኽ ሓድሽ መለኮታዊ ኣካይዳ ዝተለማመደሉ ቦታ እዩ ተገሊጹ ቅድሚ ሕጂ ከምዚ ኣይብሎን እግዚአብሔር ሕጂ ግን እንታይ ይብሎ ተገልጸሉ ይብለና እንታይ ኮይኑ ተገልጸሉ ኩሉ ዝኽእል እቲ ኩሉ ዝኽእል ማለት ኤልሻዳይ ማለት እዩ ኤልሻዳይ ሓድሽ ስም ተገሊጹሉ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ሓድሽ መንፈሳዊ ምግላጽ ዝረኸበሉ ቦታ እዩ ሓድሽ ትእዛዝ ከኣኒ ተቐቢሉ ቅድሙ ዝነበረ ተዓንቶ ዘርአና ኣይትፍራህ ይዝብል ነይሩ ኣነን ዘርእኻ ከብዙሐ ይዝብል ነይሩ ሕጂ ግን ፍልይ ዝበለ ነገር ኮይኑ እግዚአብሔር ይመስገን አብርሃም ኣብ ጸሎት ምስኣተወ በጃኻ ግዳን እስማኤል ባርኸለይ ምስ በሎ እግዚአብሔር ተገሊጹሉ ዝመለሶ መልሲ ቀዳማይ ምግላጽ እዩ እቲ ካልኣይ ትእዛዝ እዩ እቲ ምግላጽ ኣነ ኩሉ ዝኽእል ኣምላኽ እየ ዝብል እግዚአብሔር ይመስገን እቲ ትእዛዝ ከዓ ኣብ ቅድመይ ተመላለስ ፍጹም ኩን እቲ ዝረኸቦ ምግላጽ ኩሉ ዝኽእል ወይ ድማ ኤልሻዳይ ዝብል ስም እዩ እዚ ማለት ኣምላኽ ኣብ ኩሉ ኣሎ ኣምላኽ ኩሉ ይኽእል እዩ ኣምላኽ ኩሉ ይፈልጥ እዩ ምክንያቱ ኤልሻዳይ ማለት ኩሉ ኸኣሊ ማለት እዩ ኣምላኽ ኩሉ ይኽእል ተይድና ኩሉ ይፈልጥ ንብል ኣለና ኩሉ ይኽእል ተይድና ከዓ ኣብ ኩሉ ይነብር ምዃኑ ኢና ንፈጽልና
تقدماي تأزاز عبز زهابو دماني عب قدمي تمالس بحصر زبله نقدميت كيد مالتيو عب قدمي تمالس مالت صقوم قاصل ططو ايتبل مالتيو تزازي እግዚአብሔር አምላክ ተመስገነ ይሁን እዚ ተዋሂቦ እዚ ሐላፍነት እዚ ተሰኪሙ ፍጹም ኩን ዝብል ሐላፍነት እዚ መልክተልና ሐዲስ መንፈሳዊ ደረጃ ክቀጽል ከም ዘለዎ አብ ቅድመይ ተማላለስ ሎም እግዚአብሔር አምላክ ነው ሰከፍና ቆም ብለናይ አብ ቅድመይ ተማላለስ ታይ ማለትዩ ቀጽል ቅረብና ባይ አብ ቅድመይ ነዓ ገጸይ ድለ ሐሳበይ ፍለጥ ማለትዩ እዚ መንፈሳዊ ጻውዒት እዩ እዙን አቦታ ጸሎት ይረኺቡ አብርሃም አብካለ አይኮን ይረኺቡ እግዚአብሔር አምላክ ተመስገነ ይሁን አምላክ ንሰብ ዛረቦ ሕብረት ሙሱ ክገብር አብ ቅድሙ ምንት ከማለስ ክጽሊ እዩ ዝደልያው ስለዚህ ሐዲስ መንፈሳዊ ምልማት ኩሉ ጊዜ ደረጃና እንደ አበይ ክንከይድ ይግባና ጳውሎስ ጢሞቴዎስ ቆሚሉ ነዚ ነገር ዝምግባር ርእስኻ ወፊሉ ሽዑ እና ወሰካ ትኸይድ ከምዝላ ክትፈልጥ ይኻይሉ ና አብርሃም ጋር አብ ቅድመይ ተማላለስ ቀጽል እግዚአብሔር ይመስገን አምላክ አብ ኩሉ ቦታ ይዘሎ ግን አብ ቅድመይ ክብል ኮሎ ንቅድሚት ክመጽእ ከም ዘሎ ይዝነብሮ ዘሎ ንቅድሚት ገጽና ስለዚህ ንቅድሚት ገጽና እንመጽሉ መገድ ድማኒ ጸሎት አብርሃም ካብ ሽዑኒ ነው በሐቂ ንቅድሚት ቀጽሉ الناس ተንተነኾሎ አበረኻ ሽዑ እግዚአብሔር ተገልጾሊ ዝብለና ምዕራፍ 18 ዝራናዮ አብ ቅድሞም ማለስ ኮል አብ ምዕራፍ 17 እዩ ግዝረት አው ነጊርዎ ብዙሕ ምስጢራት ነው ተዛሪቦ እግዚአብሔር ይመስገን ድሕሩኡ ኻኒ ብፉሊ ክግለጾል ኾለ ያንሪ ድሕሩኡ ኻ ይሳቅ ዓብይ ድማኒ ክብርና አምላክ ይኹን ኣብ መስዋዕቲ ክርስቶስ መሲሉ ንኽገብሮ ዓብይ ዝኾነ መንፈሳዊ ምግላጥ ተገልጾል ቦታይ ንቅድሚት ምስጓም እዩ ስለዚህ እትመበል ሓሙሻይ እንሪኦ ዘለና ምህለላ ናይ አብርሃም ንቅድሚ ዘሰጉም ምህለላ ንቅድሚ ዘሰጉም ጸሎት ኣብ ዘለኻይ ጠጠው ዘይብል ሻድሻይ ምህለላ አብርሃም ድማ ሕጂ ክርኢና እግዚአብሔር ይባረክ እዚ ሻድሻይ እዚ ድማ ከምዚ ዝብል ንሱ ድማ ነዛ ዒላ እዚኣ ኣነ ከም ዝኹዓትኩዋ ምንትየ ምስክር ኮኑኒ እዘን ሸውዓተ ሽበት እዚአን ካብ ኢደይ ትወስደን በሎ አብርሃም ካ ኣብ ቤርሸባዕ ተምሪ ተኸለ ኣብኡን ብስም እግዚአብሔር ዘለዓለማዊ አምላክ ተማህለለ ይብል ዘፍጥረት 21 ጥቕሲ 30 ዝጋዕ 33 እግዚአብሔር ይመስገን ድሕሪ እዚ ዝረአናዮ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ክማለስ ኮሎ ኣብ 21 ሽዑ እንታይ ዝብለና ፍልስጤማውያን ሶግጎሞን አብርሃም ነይሮም ዒላ ኹዒቱ ኮሎ ዒልኡ ደፊኖምሉ ነይሮም ሽዑ መጽዮም አምላክ ሙሱ ከም ዘሎ ምስራአዩ ዕርቂ ደልዮም መጽዮም ንጉስ ናይ ፍልስጤም ወይ ድማ መስፍን ናይ ፍልስጤም መጽዩ ምስ አብርሃም ዕርቂ ክገብር ኮሎ ወይ ድማ ሰላም ዕርቂ ኪዳን ከኣቱ ኮሎ ያንሪ ሽዑ ኣብዚያ ኣብ ቤርሸባዕ ተምሪ ተኸለ ኣብኡን ብስም እግዚአብሔር ታይገበረ ዘለዓለማዊ አምላክ ተማህለለ አበይ ኣብ ቤርሸባዕ አበይና ኣብ ተምሩ ዝተኸለሉ ቦታ አኡ ብስም እግዚአብሔር አምላክ ዘለዓለማዊ አምላክ ከም ተማህለለና ዝነግረና እዚ ተምሪ እዚ ዓብይ ምስጢር ኣሎ ስለምንታይ ተጻሒፉ ታይና ኮይና እዚ ተምሪ እዚ ቆጽሉ ስየ እግዚአብሔር ይመስገን ጻድቃን ሲሎ ከም ስየ እዮም ዝልምልሙ ይብል ስየ ናይ ዕቤትን ናይ ዓወትን መግለጽን ኣብ ተምሪ ዘሎ ስየ ማለት እዩ ኣብ መዝሙር ዳዊት 99:12 ጻድቅሲ ከም ስየ ይልምልም ከም ጽሕዲ ሊባኖስ ይዓቢ ይብል ኣብ ራእይ ዮሐንስ 7:4 ድማ ድሕሪዚ ይብል ረአኹ እንሆ ካብ ኩሎም አሕዛብ ዓሌታትን ህዝብታትን ካብ ብዘሎ ቋንቋታት እተኣከቡ ሓደ እኳ ክቆጽሮም ዘይክእል ብዙሓት ሰብ ጻዕዳ ክዳውንቲ ተኸዲኖም ጨንፈር ስየ ኣብ እዳዎም ሒዞም ኣብ ቅድሚ እቲ ዙፋን ኣብ ቅድሚ እቲ ገንሸል ደው ኢሎም ረአኹ ይብል እግዚአብሔር ይባረክ አብርሃም ተምሪ ተኸለ ስየ ዘለዎ ጨንፈሩ ስየ ዝኾነ ተምሪ ከም ዝተኸለ ዝነገረና አኡኻ በቲ ዘለዓለም ስሙ አምላክ ተማህለለ ዝብል እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን ስየ ኻሊ መንፈሳዊ ዕቤትን ዓወትን ይዝገልጸልና
أبي أداوم سية حيزو أكد متزفان كزمر خلوا يزنقرنا أملاخ مسكن أبراهام أفلسطيموين مستعوته نزتمرزي يتخيلو مخنياتو تعوته له متيوم أملاخ مسؤول خمزلو فايتهم عكيم حاتيتهم أو خاني تمر تخيلو سية زلوه نعوتو نعيبتو أو تمحللك زيابير أملاخ تمسكن يخون كبرنا أملاخ يخون لومي أملاخنا أملاخ عوتي أبصلت عوت على حواتي أبصلت عبيت الله أقدم እግዚአብሔር ኣብ ቅድመይ ተማለስ ከም ዝበሎ ኣቦታት ጸሎት ስለዚ ንቅድሚት ኪት ስለዝኾነ ሕጂ ድማ አብርሃም ንቅድሚት ከይዱሲ ተምሪ ወይ ድማ ስየ ናይ ዕቤትን ናይ ዓወትን ምልክት ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ክምህለል ኮሎ ኢና ንሪኦ እግዚአብሔር አምላክ ተመስገነ ይኹን ስለዚ ኣብ ጸሎት ሰባት ዘለና ኣረኣያ ናይ ዓወትን كومخاني نعبيت المخان خرد أنا يجبه أبكر مجزأبير نقدمي زخيدنا ما قد المخان مبل شو عايم هللا أبراهام بزعبا سدوم جمراني نجزأبير أملاك يحط الله يمال دالو نمجم مراجيزي أبراهام كابجزار أسو وصيو سلخال أوت زسأللو أبزوات هذه ثم كلهم زرعنا يوم تمهلله سلا جزار أسو سلا ودو سلا إسماعيل سلا ترستو سلا كل نجارات نا جزار أسو يسألنيرو حجي كن إذا أمرف عصر شعات زلوا تمهللو نجزي أبيهر زحاتل زلوا أبكن دخال أوتي نمجم مراكزي أما صحف قدوس مهللان مملادن أبزينا نركب مملاد مالته مملاد أبزي زركب أبكن دخال أوت نجزي أبيهر أملا نا أبراهام عبز بخبريلو أزودو حاب أولي يزبل تصحف سلازي سلامون قمران إسجيرم مزلو رح مرح تحتياسي كيدا خرئيه مسبولو እግዚአብሔር አምላክ እንታይ ከም ዝገብር ኣብቲ ቦታት ይኸይዱ ፍርዶም ክነግሮም ከሎ አብርሃም ከማለ ጀሚሩ ንጻድቅዶ መስሓት ተጥፎ ይኸይዶ ያ አይፋሉን ከም ዝምግባርሲ አይናይተይኒ ምስ በለ እግዚአብሔር እሞ 50 ጻድቃን ተለው ኸይዶ ንዓም ኢለኸ ምሕራይ ኢሎ ድሕርኡ ሕራይ ምስ በሎ ኸኣኒ 45 ከተኾኑ ጎይታዬ ኣይተቆጣዕ እንዳበለ ክሳብ ኣበይ በፂሑ ዝጋብ 10 ካብ 10 ተጥዋ ቢሉ ክብርና ኣምላኽ ይኹን አብርሃም ዘማለደሉ ቦታ እቲ ናይ ሓቅን ናይ ቡሱል ናይ ተዓንቶ ዝበልና ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ምስ ደፋኣና ናይ ዓወትን ናይ ዕቤትን ጉዳይ ኣባና ምስ በፅሐ ክንበፅሖ ዝግብኣና ስለ ካልኦት ምምላል ስለ ርእስና ይኩን نعي بارخني نعي هابني نعي جبرلي دكي حوي حالف كاسي سلتهم صلاة زخونو ترح مرح زجبرو زلوا دنجيسو زسأللو زمال دلو بوتا أبز بوتا زي هاللويا سلازي كابرهم بارزينا خن مهرزلنا قدامي مللو كاب كل دوان مسمسة أبزي فلت عدي أبعد جوانا منفصل وعزة جمرلو مسوات سريحو كم خاب سم እግዚአብሔር ተማህሊሉ ድሕርኡ ጥሜት ኮይኑ ናብ ግብጽ ኻወሪዱ ኣብ ግብጽ ብጣዕሚ ፍርሃት ኣምላኽ የለን ስለ ዝበለ ናይ ስጋ ጥበብ ገይሩ ሽዑ ፍርሃት ኣምጺሉ እግዚአብሔር ግን ጣልቃ ቃል ስለ ዘሎ ጣልቃ ኣትዩ ንሰቤቱ ሳራ ካብ ኢድ ንጉስ ፈርዖን ከምዘውፃይ ዝነገረና ድሕርኡ ናብ ኣምላኽ ተመሊሱ እቲ መስዋዕቲ ሓደሶ ብስም እግዚአብሔር ተማህለለ ይብል تقديم الصرح مسواتي حدثوا هاليلويا دحرزي حدفتنا المجيو نسو دما أمعرف 10 زلنا مسلوط قواسوت ننحرم تبعيسهم شعوك فلا لا يسلزو له مسلوط حرم مسبولو لوط المعنى غير حاريو أبراهام قد حساب زي أبير حاريو أموداتو أبراهام تعويتو لوط تماريخو دحرزي قعزوزي እግዚአብሔር አምላክ ንአብርሃም ፍጹም ኩን ኣብ ቅድሚ ተማለስ ኢሎ ንቅድሚ ሰጉም ኢሎ ድሕሮ ኻኒ ተምሪ ተኺሉ ስየ ዘለዎ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ዘለዓለማዊ ክምህለል ኮሎ ንሪዩ ስየ ናይ ዕቤትን ናይ ዓወትን ምልክት ምዃኑ ኻሪና ናይ መወዳእታ መንፈሳዊ ብፅሕና ግን ስለ ካልኦት ምምላል እዩ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ስለዚህ እዚ መንፈስ ዘባና ኸወርድ
أبراهام بارنتهم شوعة مجلات زرخبهم أبز صلوت زي أبز مهللان أبز صلوت أملاخ صلوت زي أب نص كفنا كبزحه كسب ممالتنا كالوت أكل منفس قدس أبانا كورد كقاتت سلا خالوت حساب እግዚአብሔር ኣብ ሃገርና ኣብ ህዝብና ክኸውን እዚ ኩሉ እዚ አብርሃም 25 ዓመት ወሲዱሉ ተስፋ ዘይቆረጸሉ ምክንያት እዚ ነይሩ ሎሚ ንዓና ዓመት ጸለናሉ ተስፋ ቆሪጹና ኩሉ ይኽእል ክልተ ዓመት ጸለናሉ ካብ አብርሃም ንማር እግዚአብሔር ብመዓልቱ ከም ዝምልሶ ፈይጥና እዚ ደረጃ ናይ አብርሃም ምህለልኡ ካብ ገዛ ርእሱ ናብ ካልኡ ዝሓለፈሉ መገዲ መምርሒ ጌርና ንውሰዶ እዚ ክገብር እግዚአብሔር እስቲ ሎሚ ሓወይ ሓፍተይ ንጸልይ እግዚአብሔር አምላኬ ጸልያለሁ በዛ ሰዓት ያ ወአምላኽ ከም አብርሃም ናይ ምህለላ ሰብ ክትገብረና ናይ ጸሎት ሰብ መስዋዕት ገበረ ስም እግዚአብሔር ተማህለለ ዝብል ስለ ሃገርና ስለ ወገንና ስለ ህዝብና ስለ ሐሳብ እግዚአብሔር ስለ ኪዳን እግዚአብሔር ዝጽልይ ህይወት ከለውና እንጽልያለና ወአምላኽ መጀመሪያ መንግስትኻ ከንሐስብ ብዛዕባ መንግስትኻ ዘለና ርአይ ንዓበየ ክኸይድ ጸጋህ ተብዝሓልና እንጽልያለና ናይ ምህለላ መንፈስ ኣብ ህዝብኻ አውርዶ ናይ ጸሎት መንፈስ ኣብ ህዝብኻ አውርዶ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ነፍስ ወከፍና ንዓ ናባኻ ኣቕርበና ከምቲ አብርሃም ኣብ ቅድመይ ተማሃለ ዝበልካዮ ንቅድሚ ሰጉም ዝበልካዮ ናይ ዓወትን ናይ ዕቤትናን ምልክት ዝኸውን ነገራት ኣብ ህይወትና ክኸውን መንፈስ ቅዱስ ንዓሎም ማዓንቲ ንዓን ንብላለና ስኻን ተድሊኻ ክኸውን እዩ አብርሃም ኣቦታ ጸሎት እዩ 25 ዓመት ሕሊፎዎ እሞ ንሕና ድማ ሎሚ ዘበና ምሳኻ ምርክብ ምሳኻ ሕብረት ክህልወና እንጽልያለና እዚ ስለ ትገብረልና ኣዝና ነመስግነካልና ንህዝብኻ ብጸሎትን ብምህለላን ስለ ተባርኾ ተመስገን አሜን